Assalamu alaikum. This is Aizal Ahmed and welcome to Horror Discussions. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक या दो नहीं बल्कि तीन हॉरर इंसिडेंट डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं हर रोज़ बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए नई स्टोरीज अपलोड करती हूँ और मुझे सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी हॉरर स्टोरीज़ भी मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग अपनी स्टोरीज इस ईमेल पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये वाक़या जब मेरे साथ पेश आया था उस वक्त मेरी उम्र 6 या 7 साल थी। सबसे पहले मैं आपके साथ उस घर का नक्शा बयान करूँगा जिस घर में ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था। ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तकरीबन 8 या 9 किनाल का, और ये घर एक गांव में वाक़या था। और ये घर तकरीबन 30 साल पुराना था। और इस घर की बैक साइड पर एक बहुत ही बड़ा सा गार्डन था और उस गार्डन के साथ ही एक बहुत ही गंदा सा और पुराना किचन था जो इस्तेमाल में नहीं था, और उसके साथ लॉन्ड्री। ये सब घर से बाहर था। ये रात के तकरीबन 11 या 12 बजे का टाइम था। मेरी अम्मी और आंटी दोनों गार्डन में वॉक कर रहे थे, तो मैं भी उनके साथ जाके वॉक करने लगा। लेकिन जिस डायरेक्शन पे मेरी अम्मी और आंटी वॉक कर रही थी, मैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलने लगा। मैं अकेला था, मेरे साथ और कोई भी नहीं था, और मैं चलता चलता स्टोर और किचन के पास चला गया। उस जगह बस एक छोटा सा लाइट बल्ब था और बाकी हर तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं जैसे ही किचन के पास पहुंचा, मैंने वहाँ पे एक बहुत ही पतला और बहुत ही लंबा ब्लैक कलर का फिगर देखा, और उसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। लाइट बहुत कम थी, इस वजह से मुझे सिर्फ उसकी आउटलाइन नज़र आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो 6 या 7 फीट का एक लंबा सा आदमी है। मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि ये कोई मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरी मखलूक है, कोई जिन है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक वहीं पर खड़ा रहा जब तक वो फिगर वहाँ से गायब नहीं हो गया। मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। और जैसे ही वो फिगर मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ, मैं भागता हुआ अपनी अम्मी और आंटी के पास गया और उनको सारी बात बताई। जैसे ही मैंने अपनी अम्मी को ये सारी बात बताना शुरू की तो फ़ौरन लाइट चली गई। मैंने, मेरी अम्मी और मेरी आंटी ने फ़ौरन से दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद लाइट वापस आ गई। उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी अकेला बाहर गार्डन में नहीं गया, क्योंकि मैं जब भी अकेला कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो वाक़या मुझे याद आ जाता है। मैं पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, और उस गांव के बिल्कुल साथ इंडिया का बॉर्डर है। सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन से पहले इस जगह पर बहुत से हिंदू रहते थे जो वहाँ पर बहुत सालों से रह रहे थे। लेकिन पार्टीशन के बाद ये सारी हिंदू फैमिलीज इंडिया माइग्रेट कर गई। मेरे दादा अबू उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में थे, और उनको हैदराबाद स्टेट जो इंडिया में है उसमें एक क्वार्टर ब्रिटिश आर्मी की तरफ से दिया गया था। लेकिन 1950 में मेरे दादा अबू पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गए। मेरे दादा अबू ने बिल्कुल उसी जगह पर एक घर बनाया जहां पर माइग्रेशन से पहले हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था। गांव के लोगों ने दादा को बहुत मना किया कि उस जगह पर घर ना बनाएं, लेकिन दादा क्योंकि एक सोल्जर रह चुके थे, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हमारी लाइफ बहुत अच्छी और सुकून वाली गुजर रही थी। लेकिन जब मेरी उम्र 12 साल हुई तो मुझे उस घर में कुछ अजीब चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। मुझे अक्सर अपने गार्डन और अपने बैकयार्ड में एक खोपड़ी रेंगती हुई दिखाई देती थी। हमने हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट और ट्रीज लगा रखे थे, और मुझे अक्सर उन दरख्तों के आसपास ऐसी बहुत सी खोपड़ियाँ नज़र आती थी। हमारे गांव में क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं होती थी, तो रात में अक्सर मैं डर के उठ जाया करता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई है जो मेरे कमरे के फर्श पे रेंग रहा है, चल रहा है, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाता था। मुझे अपने कमरे में से रात के वक्त किसी चीज़ के खुरचने की आवाज़ें आती थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, और इस खौफ से मेरी बॉडी बिल्कुल जम जाती थी। हमारे गार्डन में जो कीकर का दरख्त था, मैं अक्सर उस दरख्त के अंदर एक खोपड़ी को जाते हुए देखता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने घर में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगता था शायद वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे।
لیکن میں ان سب چیزوں سے اتنا زیادہ ڈر جاتا تھا کہ میں کبھی بھی اس کیکر کے درخت کے پاس نہیں گیا تھا، یہاں تک کہ دن میں بھی کبھی میں اس درخت کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ میں ان سب واقعات کو میرا کوئی وہم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے وہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے ابو نے گارڈن سے کچھ درخت کاٹ دیے اور ان میں ایک درخت کیکر کا بھی تھا، اور اس جگہ کچھ نئے کمرے بنا دیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ان رومز کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے اس جگہ زمین کو کھودا گیا تو اس جگہ سے بہت سی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نکلی، اور میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا، کیونکہ یہ کھوپڑی وہی تھی جو مجھے ہر روز دکھائی دیتی تھی۔ ہم نے ان سب ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو کسی دوسری جگہ پر دفنا دیا۔ آج میری عمر 50 سال ہے، لیکن آج بھی جب میں یہ واقعات بیان کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ اسد میرا بہت اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میرا نیبر بھی ہے، اور یہ واقعہ اسد کے دادا ابو کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دادا ابو کا گھر جس جگہ پر تھا اس جگہ ایک چھوٹی سی بہت تنگ سی گلی تھی، اور لوگ رات کے وقت اس گلی میں جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت اس گلی میں جنات ہوتے ہیں، اور اس ٹائم اس گلی سے گزرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دادا ابو بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، اور وہ خود کو بہت بڑا ہیرو سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا وہ اس طرح کی چیزوں سے بہت آسانی سے نمٹ سکتے ہیں، اور وہ اکثر اس گلی میں جانے کی بات کرتے تھے، لیکن ان کے گھر والے اور آس پاس کے لوگ انہیں ہمیشہ وارننگ دیتے تھے کہ اس گلی میں کبھی مت جانا۔ لیکن دادا ابو ان کی ایک نہیں سنتے تھے اور اکثر اس گلی سے گزر جایا کرتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس سے ان کو یہ لگے کہ اس گلی میں جنات ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ انسان ہر بار بچ جائے۔ ایک دن دادا ابو نے فیصلہ کیا کہ آج تو میں اسی گلی سے گھر جاؤں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کا وقت تھا اور وہ اس گلی میں چلے گئے۔ ابھی انہوں نے آدھا سفر طے کیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سامنے سے چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے، اور اس آدمی نے دادا کے پاس آ کر ان سے کہا کہ آپ کے پاس سگریٹ ہے؟ دادا ابو نے انکار کیا، نہیں میرے پاس کوئی سگریٹ نہیں، میں اسموکنگ نہیں کرتا۔ لیکن وہ آدمی دادا ابو کو انسسٹ کرنے لگا کہ اپنی پاکٹس میں چیک کریں، اس میں کوئی نہ کوئی سگریٹ ضرور ہوگی۔ دادا ابو کو بہت عجیب لگا اور وہ اس آدمی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ دادا ابو جیسے آگے آگے جا رہے تھے وہ آدمی پیچھے سے آوازیں لگا رہا تھا، تمہارے پاس سگریٹ ہے؟ تمہارے پاس سگریٹ ہے؟ اور مسلسل یہی بولتا جا رہا تھا۔ دادا ابو کو غصہ آنے لگا اور وہ ایک دم سے اس آدمی کو کچھ کہنے کے لیے پیچھے مڑے تو انہوں نے دیکھا اس آدمی نے اپنے رائٹ ہینڈ میں اپنا سر پکڑا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے ہیلمٹ کو پکڑتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد دادا کے ہوش اڑ گئے اور وہ پوری طرح سے کانپنے لگے اور بھاگتے ہوئے گھر کی طرف چلے گئے، اور وہ آدمی پیچھے سے زور زور سے ہنستا رہا۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی 3 ریئل ہارر سٹوریز۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔